الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم fọ̀pá samawa ufabalikun gọpọ̀ huo lẹ́pẹ́lẹ̀ zalwakiyar subhanahu wa ta'ala aka asilama ba rí píwà tàbí gba samawa iya wa in zunlẹ̀ gbàkẹ́ lọ zunlẹ̀ agin bọ̀wọ̀ mẹ́ndọ́sẹ̀ dé wá pẹ́ wá hadith mẹ́mbà ń fọ́ alẹ́yà o wọ́kùwa ń kún wá halakakẹ́ ń kún waduna biyan kun anyan se dogu fe fo wo kwa gu zama etiya kitabul bay kitabul buyu wo kwa gu la ya po se ama po to ma lam de tawa a bole gu wo ku etia gma to lu awe wa pe bole devule emede pele we zama babu arrahanu mede poto ma die ane gbele tawa aslam kenya o poto ma die ane gu zama wazula jem bo mendo sede be gu afei iwo bonkun yon to me arrahnu shar'an tulabo efa awa fasala ke emede tawfikatu dayn bi'ayn yumkinu istifa'uhu minhu wa mowa 9.10 fiansi adewa gobe gbowo popi die bi ahun ki awon fani ken popi zamalan zaina mun die media e mo sin adewa me de yige ito ya de ku tuwo wele idiri zaina de ge ito be ya ta ifiu to lam be ta wa won bayani az wa ya wa idda wa kun ya ge there ama misali wa moke ma lo to pu to ma mun die gbe aslama ke gu ta iku o ade afon po bi se ya bole ke ama to po bi zo npa we a mi akeke akura be tawa to ma dia ne ku gben nan ke ama apo de ne ku e mi to ma yo de ade poisie ya de po bi die ne go po amone nwo igbe ya po bi se ma ye po wa sisi rahmu we o pe so gbu yan o me to ma o min samaniha au tu popo yo mfani vinye lami zuwa tia yo vivi ba vipi wa hon mfani kyo o gbogbo wa zubi die lapo azu mo wa mo zu to ma die la azu bi gwalo a hon mfani ki a fon mfani ke zu piyon yo ma to adon sa zu piyon ifi mama e zon de be ya to pon de mo die afo ogun ke efa yo me adede me a po fi mo au gmopo opo die bi popo wa die bu ya amfani eke o bomo die ni kawai amfani eke mpo bi o ama akuwe zipo ade mo aposi imo ya pose nya da un te gbe mo yan kesu nna validi o ane tata me mapo me aka gu ke wa mo wa ya de po kasa me aka gu ya de mo die ne to ma yin fo do baso siame zipo ma sunen fo do baso mi avalisi se to ma ya de die ko yo donc nya e ya de valisi mwe ni o apo kasa se yan dada ya awo nya valisi bi iya so 9 po ya o die mi zipo ale sunen yo mo avalisi se donc aki oku wo mo anfani eke o ki oku son wotun aki oku mo wa to ma bi die àwọn anfani ke o ki oku mo wa to ma die anfani eke o to lo to jin hadisi bi sian go zama lapo yan ku aja adebiya wa idadawa efa me wa huwa jaizun bil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyas fe su jegma o to ma di anebe adinu huwa ogoye ke gule do luwasi subhanahu wa ta'ala ameme ku an gu farihanun maqbuda wa ma subhanahu wa ta'ala ma lo sunna pomede wa hadisi popo wa so wa fasala ke fun ela hadisi bi bu anabi ogoyi
to gben to to ma die kun bulo me kun anabi ayan o wal ijma donc to be hadith bi in Qur'an aya ke e fa o makun ya zin ke yan hukunci ke wa me ogwe me wa kelan be ta po me ijma ngo me ijma o ti ike annabi gyan zai agba dalili musu dalili amana musu e fa o ijma o ke apo adeun to wal qiyas ba wa zin o duna ko ogun to yin wo gwa to ma gbe ni akun te asi domi zin ogbe gbe chugbe opo ayi ni ojo je chupo ada do fi ama àpò evi ní àtàwọn jẹ́ pòpò mẹ́plá vi ayé àpòbí ọkí yé o domi pòpò mẹ́ndó ní ọ̀n jẹ́ òtúgbò àmìdòsàn yọkùn à ìjẹ́bù agẹ́gọ́ ọ̀nà ní ọwọ́ ẹ́ àwọn jẹ́ àpòbí díẹ̀gbẹ́ ọdẹ ẹ̀ ọdẹ bí ọpọ̀ fún àwẹ́ mẹ́lú àwẹ́ wọn bọ́ àtàmàdà tó wọ́n fi bọ́ ọ̀tọ̀ ìwọ̀n sí ọdẹ bí kíyà wọn bọ́ àtàmàdà tó wọ́n fi bọ̀ ìyẹ wọn sí ọdẹ ìjẹ́ ọdẹ wọn sọ ẹ́ ìyẹ pòpò sẹ́ misali on we keke no ko pa me to ma dia zama to ma ya be gudu bo e kensan ta iku zama wa hon odawa wa fun wo kan fiyan ku dan don zinya wa po won pa o po won si ayan o e gbende wa kan fi bo yo ame lobe e o nje wi me gbatere ki ayu yan nje bo yan nu wa sabu ke so npopo ayo sun po zi o lo to onan mano bi wa hon wa se wi zinkyo wọ́n yẹn ló tọ́ dọ̀nà mẹ́wàá záhàbà jùmùhúrù ilá jawazihi wà lùzúmihi filhadar ọgọ́bọ́ọ̀lù alẹ́ òkè tó kútàkù ẹ̀ àmá bá alájẹ́ ẹ̀fà ọmọ̀bẹ́ ẹ̀fà dàsí débí fọ́ọ̀mù jùmùhúrù wẹ̀ ẹ̀fà pìyàntàsí débí sáà màkànkẹ́ bá tó wọ́kún wẹ́rẹ́gù ìtọ́kútàkù woku be meya nawa wali fonje poto ma die point wali popisi nan do mo misali o nyaki pio fa wali sihhatihi wa luzumihi sittata shurut at-tawma baza a konsin la islam ke o a pa yin sunno salame àwọn sharti mi àwọn e wadiya musu asenya ijab wa qabul bima yadullu alayhima popo mo wa tawma die mpopo wa si igbe tomo bi die fi a ode amakun gbebe si igbebe aposi gbebe po mo tomo die ya yoda ki wa si popo wa pa gbin ki o son e anye ya tomo bi die asi ijabul qabulu to qawl ar-rahin jaiz at-tasarruf bila niza gbin po mo tomo bi die a ode gbin po fun halaka ke ngbon no lan pere we zama aso de so mu aso de lẹ́wẹ̀mẹ́ ìgbàsí yọ wọn pọ́ ẹ̀sẹ̀ àbàtí ti a tẹ́sẹ̀ mọ́ àlàkàlẹ̀ blọ́un tó àwọ̀ ẹ̀sẹ̀ àmìwà tó ẹ̀sẹ̀ àwà tó ọ aso de nẹ́tẹ́nà pọ́ ìbàlágà kẹ́ ya ń wó ẹ̀fà ọmọ tó nẹ́tẹ́nà bàlágà kẹ́ ya ka mumayyaz wato ya ka wọ́n kwíkí ta ọ́ àwọn yàn plẹ́kùn bá tó ìbàlágà kẹ́ yàn mẹ́ àwọn yàn plẹ́kùn tọ̀tà ikú àfọ́n kẹ́ àfọ́ ẹ̀fà yọ̀ ma'arifatu qadru ar-rahan popon ye diegben wa wa za le don measurement do instrument plan to ma pon ye diegben po men do po men plan ma exactly do ma exactly plan yan to ma die ni adisu ble ma ya mo si e me won ti o ma ye yan be ta e ju akunwo wa le don ma'arifatu jinsihi popo agbi ye yan to ma die fi lo akunwo don po apie ikun gusi e mo pi gbon ni me ke mi pa o ma ko aw konsibe o ma'rifatu sifatihi afunya ta kegbe apobia poebe tabuye kewa yade mase ama mase tnen to adeli awe to awe me domi en nyabi media pi en fin de compte aslama zama to gbobo to ma die bi wade wele ya ame abotinye vilo sala kenan wa dele sala kenan ma pu dia gopo gmo wa to ma die bi ade wan za bo ya popa wa okiwo go iswa niki to ain to ta ke wa sifa ke wa ta ke liana wa aqdu ala mal nya popo wa sunu wa ma point wa ya ze do gu ta
si a bo agupo bal pi ale dan fashtur sal ilm bihi bi meto wa nyapi wa no avin ba wa kewo wa bi die sharti ngbo yige to amen sharti min suru di malakul marhun o idhnu fi rahan ngbo yige to ma die gbende a ode popo yige to ma die bi menvi to gobe a honke o won gbale popo sege to ma die o yata nya na mama yige pu to ma die igbe to mezu me lewe na yan zubi ni pa ode wa go iposani o to me pu po wa to ma die o nda o na ya legwe ne to nyam popo se ni ge to ma die go po ma ni ya ge popo pa diwa ma diwa ni po yan to ma die bi ni ya isu ngbo de alegwe ne zaman wa sharuti come suru po dodo po wa nya wa musu wala ti abe po bi okun apa igbe pa yin sunno lapo akun wa to ma die to be hadith popo le nya obe bi musu hadith bi goke rasul me sallallahu alayhi wa sallam hadith po abi hurairah misi radiyallahu anhu lo yoda tabata kemi azuna me abi hurairah wa ma yin sahabi kinyopi qala abi hurairah me qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma na paul wa fo nisan oke ame az-zahru yurkabu بنفقته إذا كان مرهونا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وحديث بيوم podi gbe boya na bila nu fiken zaharu la po di ape donc gbani abae ni iya yonwa nyam ble pawa إذا كان مرهونا to de popo wo mo die ne to ma nwe waton to gbe ma son to ma die ne tia ya hon son bi ba ya hon asoseo ben za ina ya hon di agbe ya hon asoseo me popo ya hon di pe ya hon asoseo ta iku to po di gbe bo to po won de ki oni go be ni on pe pama wal labanu ad-darri yushrabu bin nafaqati o darri de to popo vivien ya de vison de on comme ad-darri pingwi ya vivi mama yushrabu bin nafaqatihi idha kana marhuban gmepo wa popi to ma die popi lo avibira yo mi don po de halali pi wo wa vimi bli to ma die ne to bli bi vivi gbe yo mbo mi sanya zunya zainanya astaghfirullah yongo ma welewe yogonya zama ba son ala son non so halali e ton ba avilo gbe fun bo leke ke po bi o son gbe na di ape me o tasi wiwi ane imomo ebe to gbe be viyan ali agwo me lo gbe tasi de atin azian nje lu ame atin me o nge sharia me atin me o son so anabi wa anabi zamani igine o ama gbe tasi de me be kin azian zama bi son ta enu to me po mu ba hu e to yin ke to yin to ni du na ikyo anabi ame hadith bi gu yushrabu bin nafaqatihi idha kana marhuban to ade ko vinde unwe to nya vimie la polle ble polo to ade wo mo wa to ma die ne ba nken sin akono ase to gbe npopo to gbe de po to ma die ne tia to wa poti gbe bo to wa za son za ina be onya to wa fahima ke me ani sika pobi guole ama wa hon gine di pobi pe o e fa o mezi nze mje izi ni gbe ayi gmepo moto ma die ne pi o gina ni gba edigba pobi pe o awo fa se go pele yi si a o de go ba to ma bi die kun a sharti be die a ko be die lan pele o yi ma to ma die ne ma ye unzu digba pe o ajian ma poi gbogbo ebe mai unzu digba pe o si mo mo po si e api ya yoda ke nbe kin ta auto si mezi wo po akoda gun ikun agbe jin ko bi pi o bo bi gbo di ya ikun a bo le ke o
ama to ko be ta die o adin mi ni gba le hadith be gu ko npi nya digbe ma la le be po lo nya ya àǹfààní ke nya fi ma lo ba to ku mo so nya àti ke nya ma na hon digbe ama to àwọn gbawe mi keke ma mi yan esan ki kai aw ku azao sama wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa ngbabo wa mo die nya yen le ba e yan le avimi to anab me yan fi abo me yon pop kwa me zuetia me yon kwa ama to popo zubivi ama zubi to ma die ne zama e me ne iwi yan vimio to ipi son ko be charity po yan mo so me de to be me mo yon pekwa sutua be charity be ta kun wa die kun zama tawa feileje etia efa ma yu'khazu min al-hadith amfani po wa isawa hadith be gula sai ya gina mai da yadullu hadith ala asl ar-rahan wa annahu min al-uqud ash-shar'iyyah allati tuhfaz biha al-uqud wa hadith be dalil ya pola ulama ke popo poto ma dia ko asli din adine be gu kasi ade la ya ko haraka kian kun nwe akun wa leido anyawa domin dono me o yajuzu fi ar-rahan ma yajuzu fi al-bay' nyabon su iya ke la ya gu pile to fiancé akun ogulo san ahonke ay to ma dia akun ogulo san ahonke ima wala o sama yadullu ala jawazi rahan al-hayawanat hadith ya la ulama lo ki ahonke potu po woni de o potu fu ogun se age ato ma die njo me wura do domi to mo se ni eviti a sen bi alu aka fro baso anai to yan mo anabi ono bi ahon ke sen bi to ma ti egbin iforo bo si ade bi yan go bo foro bo itaje yan po iye ya po si ni yoro to nge bi ado ba potu fu lo wa hon je wa to ma ti egbin la po wodo fe bo yan sinya wo mo domi wa hadisi ya be potu fu yan ya o ama dono me popo wi su àǹfààní ke o la ya hu pi wa ho to ma die fún ata ifiun ana ar-rahan àǹfààní pe ni kwa ke ana ar-rahan idha kana hayawanan markuban fa inna lil-murtahin an yurakibahu wa yahmil alayhi bi qadri nafaqatihi allati yajri alayha to popo wo mo wa to ma die ko bi ade po digbe bo nwe to mo po digbe mo wa to ma die azevin adigbe azevin a aso isewo to za ina ti azevin aso se azevin adigbe to je bua o to yongo azevin age aso se abua isu ata ifiun wi ale nwo pio ti ason popo wi digbe o to gbogbo e de zevin age aso se isu àwọn ade me isan ti ka e to po fisu ni ke ba kabi imi akeke lo me bidan ke o me aka tomi a bo le ke nwe ko bi de play apa wa we son gbegbo london yo play gba son wa o wo play gba za ina o wo play gba yongo ki to a pi san play pa o bi nwe bidan ze essence ki o me aka me wa hon gi a ti pe o si a o de akale a de shawara ki wo makun mi we ne ti pe o e an pi ayo da ke o to bi kian be asule mu bi me sharuti ento we me la ya ko ye be ade mubah ogwe me wala ya se popo wasu wa makun ke mi wike e wa piwa yoda ke o to ipo gbe yin za be o un apostle da riba un pisan son haramu idha kana hayawan malhuban falahu halbuhu to de poktu bon avivien monde ko be dia tian ahon avivi bole ke ta iko wa ahazu labanuhu biqadri nafaqatihi labo able po lu ahon vimbi bole ke ma taiku ago be kini po gon monde mo to ma die bi ahon bogu male mo ya po bole ke افهم هذا الحكم في الركوب والحلب اذا من الشارع لذا فانه لا يحتاج استئذان الراهن ولا يحتاج الى اتفاق معه على ذلك hukunci pon iwa ulabe tafi yuwa aslama keme mo yan sali yau to ma die ze dogu wo po to ma die kun egu to be e to mum po to ma die gbin
me de amfani ken popio nke te de mo izini gba kinya kinyo sama bi shart wa me se asu ko die kon me ko die kon to de we yora ken ko mi ta o bi alkawari ya sebe ما دام أن الحلب يكون بقدر النفقة فإذا زاد اللبن على النفقة باعه المرتهن لقيامه مقام المالك تو ومن popo zinjin a azin boleke azilo a lapo a défense ke popo musu alo bi kini bo gon e to musu vindi ki on e dia fin bi ya gele kole lapo vivi a ko en paki mepi mo mo die bi azeni a ya zu bi euro iya lo ta iku ma gbo mo to ma die e ba me ta iku ade ahomo aboleke o ما لو اتيوان فاني وحديث الحديث دلالة على وجوب العدل في جميع ما كان تحت ولاية الإنسان وتصرفه وحديث بدليل يقول أولا من فوقه أكون وينك دي أكون سوسو كنكون نيبوس لتاو نيبوس لباسيك وزنوبي وابن آدم وزما أتاوا يقول دي أنكون لا كوفيديا لا كون ليدو mokun kazaki lawa fi'o lawa riba ko gewala wale kakawa lo biduwa يدل الحديث على أن النفقة ومنفعة الرهن تكون على الراهن فإنها لم تجب على المرتهن إلا في حالة وجوب منفعة في الرهن تو حديث بسنة جنا أولا كي مبوا بوبي في إيمي أمون بوبي كوا يدل الحديث على أن النفقة ومنفعة الرهن تكون على الراهن وحديث السنة أولا ما يو موندي بوبي poto ma die gbe za popi agwa depends po wa kiamu in amfani po wa ke o ademe fi fa innaha lam tajib ala al murtahin nke test egbon de o di asian o me bi o pi ke o me popi kwa ni e me amfani ke test yo illa fi halati wujud manfa'ati fi ar-rahn fa se gbopo wa die bi amfani bole fi popi to wo kin bi sai wa me azezin ncho mete ati aye izini gbe igbo popi fún olo to tia fil hadith e fa me wole bon ko pe ke yonno to le bon ko pe ke ma o se bi buza o pa wa nyapo agbanda be o to e kon le gare wi su yono gbo anyabo adu akiwa yan dalili gma o kiwa boyin wa idno wabi ke le bon ko pe be ke gma ya ku دليل على أن الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهنه وحديث بلا علماء كدليل upo wa to ma die kun gmo wa to ma die za ko ama kun lo a o sin popi oko kama qala ta'ala farihal maqbuda atoma wala die kun go gmo to ma die pi yo kun to e fa mo wal qabd shartun lil luzum rahan amla gme po wa ke to ma die ade sharuti unya ade ko unya wame apime kun popi kun jeto mawo to al mashhur fi al mazhab annahu shartun fala yalzam illa bil qabd mazhab hanabila ame popo de mpo bo gupo o mede mpo wala wa to ma die ne me popi kun nke nobilikin yoku ba wa huwa qawl jumhur ulama labo dona da video pi zama لا أوي ومنهم أبو حنيفة والشافعي إنك هنابلة عنده إنك إمام أحمد بن حنبل عنده من أمه شافعي أمه ما له إمام أبو حنيفة يا الله أما غوبو ومن لبو كوكوكي ويونو مدريو إفا ومن ورواية أخرى عن أحمد ويا ورواية إمام أحمد وكنيا فأعلى أن القبض ليس شرطا في اللزوم فيلزم بمجرد العقد إن كنت تأسيه gbọ́pọ̀ wọ̀pọ̀ díẹ̀ gbọ́pọ̀ wà tọ́ọ̀má sì síyá wọ̀pọ̀ tọ́ọ̀má díẹ̀ àpòbí sí ọkùn o nke àfúnṣàrò tí wúwo
to be go po kare wa makon bi popo wa musen an kin bi apa de wa go be po bi wa to ma die ni amanya gban po we be e fa o me ya bi gban o sama po wa okun ti se no wa mo nbere alama a do ke njo me e fa o pi si sama makon e o legbe ye ku po le nya o abo adoa nya sen po o sama ko ki ama azama po sen po o ge bi me gban bi me de to wa to ma gbere die kon to mon po to ma die gbe nya gbon re to ma die aknya bi api aknya e popi oku to lapo akunbi dudua la kun anfani ki agu lapo popi ahu considere wa mama e wanya wa we la knya wa fe azeu yo we ke lo po o we ke susu pisan lo to ma wi sin ke o po son wa o e wa zawa wa subhanahu wa ta'ala wa ke وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته